Hello guys, habari zenu, karibuni tena Dinosh Cosmetics. Siku nyingine tena tunawaletea product yenye carrots, maziwa pamoja na kojic acid. Kwa nini tumeamua kuletea products zenye maziwa, carrots na kojic acid? Tunatambua sasa hivi watu wengi wanapata shida na wanasumbuliwa na matatizo ya pigmentation za ngozi. So product hizi au combination hizi zinafanya kazi zaidi kwenye watu wenye matatizo ya pigmentation, rangi mbili, madoa, uchafu mwilini. Zinafanya kazi zaidi na zinakuwa zina matokeo zaidi ya haraka na mazuri. Uzuri wa product hii pia sio tu ina maziwa, carrots na kojic, lakini ndani yake ina sunscreen. Kwa hiyo inakutunza ngozi yako na pia inakukinga